Asese befo sense doni doni. Naga sense doni doni. Asese befo sense doni doni. Turu sera makunye moribena. Asese. Soni soni isa sagobina. Asese. Kamera mani kamera perenganye. Asese. Soni soni dalilu tigibena. Asese. Soni soni bariga tigibena. Asese. Soni soni kurana tigibena. Asese. Agatone sigiri karabaye. Asese. Pasabida dangoro bainabi. Asese. Pasebuga kumbenga sengenishu. Asese. Morite unga jugu so ampere nishu. Asese. Befo dona faransi domisa. Asese. Kapere fujira tubabu de unaye. Asese. Befo mori ojanyo odiarila. Asese. Befo dona siga so domina. Asese. Paisa ojanyo odiarasa. Asese. Befo tara sabali bugu dugu kono. Asese. Katogo soro sabali bugu dugu kono. Asese. Mone bode ojanyo odiarila. Asese. Janyo bifo chemine che uyesa. Asese. Dangoroba ojanyo odiarila. Asese. Befo bora dangoroba ulaja. Asese. Che befo ya bariga tigiyesa. Asese. Mori de unga nangama dengodo. Asese. Befo dona Senegali dugu kono. Asese. Kurane tigi ojanyo odiarila. Asese. Foli bedi kanumba jama bema. Asese. Ka foli di lameba jama bema. Asese. Befo sense doni doni. Mori de unga nangama dembina. Asese. Mori de unga kabako mori bena. Asese. Mori de unga dalilu tigi bena. Asese. Aye sira bila fieknya jiri bena. Asese. Mori de unga kumenga senga bedu. Asese. Mori kacha akogila mori mancha. Asese. Mori kacha dalilu tigi mancha. Asese. Inyatiga jamala bi. Asese. Enyate kanumba jamala wa. Asese. Ni jama pate tugutanga dimo. Asese. Barikada impokolo yesa. Asese. Ebora chemine che udela. Asese. Ni mabali sigiri karabala. Asese. Ekera jama batigi yebi. Asese. O mabali sigiri karabala. Asese. Kameramani kamera pamaganye. Asese. Kamera pamadalilu tigi nana. Asese. Itara maganja nyomina. Asese. Mone bode ngojanyo odiarila. Asese. Kapunya soro makantugu kono. Asese. Katogo soro makantugu kono. Asese. Ala yike asasi tigi yebi. Asese. Osabu bori bangi banyumanela. Asese. Mori deunga kale mutigi nishu. Asese. Mori deunga dalilu tigi nishu. Asese. Farafin chiri bora mori kekele minye. Asese. Mori deunga wadudu mori nishu. Asese. Ade ya barika tigi yesa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل amba da radio liberté da mebo atemana musuma dum sana ma bakoro amba bela dire fo dan der fo limina ka fo ni islamia fo le umi mi folo na bi laba fo le ngoro to e dalla magaye an nya fo ade do akunda ma dobo ka fo femi nye bi El Hadji Issa Sako grand prêcheur international ngabi sekena kan alhamdulillah ala sona kan ga do mina abe ala fo ga barkada ka soli aka bilibilinga ka amfana mbaw barkada radio liberté dalala yeko o yifoba ni jona sababula kati pro kuna jaka apeli takitu okumana radio liberté nyama ba noy almami Samadou Touré amba foka wali numando fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ ka baara kɛ k'a ɲa a y'a bɛɛ lajɛlen labɔ bi k'a bɛɛ lajɛlen bila an ka disposition na dukɛnɛ falen don buna adamadenw na k'u bisimila ko ni dɛbɛ ka d'u ye k'u k'a fɛnsɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ matila bɛ maa minnu bolo k'u k'u da k'u ka El Hadji Issa Sako lamɛn fɛn min ye an ka télévision belebele ye n'o ye LTV ye LTV bɛ kɛnɛ kan yan u bɛ ka caméraw jɔ an na caméra numérique u jɔlen don an na fa bɛɛ lajɛlen fɛ yan nɔ caméraman min bɛ kɛnɛ kan yan LTV bɛ yan ORTM bɛ yan caméra amateur wɛrɛ bɛ yan nɔ
katabla fengorola LTV baraka a régime ma bela kile be no minnu be baraka LTV la a technicien na journaliste anga télé ma bela kile be ka fa radio liberté animateur na technicien bela kile be anga nyama ba anam Samori Touré amba foka wali mando sanga anaka wati bela kile la bari international ko no bike ani national ko tekni opmana befo international radio international agence internationale prêcheur international a sera keneka ay wajuli ke France ka wajuli ke Tunisie kata Egypte ani nere hiji ke nyo ave maka ay wajuli ke maka arabu nyana nere jole nyana anye photo ta maka opmana befo sera keneka bloki baw donedo bloki bangara donedo femiel de kala e o daledo akuna kolosi ba bolo Mali be kolosi fla dorande be aborana e makan kelebe ale bolo ay keledi nyoro sirifigema la jidloki mi blene re kana salo be fon nana ni ye ka bom maka ka da do ke mako ka ta dia su ni e bloki ndongo fo lay ka ni salo hiji fo nyina mado ngome nyina de kono ka do be fo kan nana o la jidloki international de flene kana bo be fo a dege international fana be ambulo kora no e kadere kader anga chikoroba bismillah anga soroka doni wala ndai aywa ajarani bismillahir rahmanir rahim ambe Allah kuma damine ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai masami ya folona ba laba ami salli amnata deni abdullahi denga muhammadur rasulullah kishin nema bam ni ne kader sa ko de mangani arajo liberté kuma so belebele bayin kono 97.9 ko sabe otumame arajo liberté lame ba bela jelemfu donc comme ni folo fo worona yoro jana mani yoro suruna ma mali kono ani mali koka ambi befo ka be wala imando wa ku beni che ko beni baraji radio liberté animateur na animatrice ku be salamu alaikum wa alaikum salam otuma ambe radio befo international lameba bela jelemfu mali kono ani mali koka je fantan nani je seleke nani je fa befe sabu ni wakati na radio befo international a keleme ka iso radio liberté la 5 sur 5 je fa bela jelem club ana na Allah subhanahu wa ta'ala ka je otuma ambe club des amis de la radio befo international ma kelengle na befu ka damina nga directeur belebele la no ye Abdoulaye Konate nous kama ko befo ka vie anga présenter nyuma tanti ami jay senu plateau la ayere be jamana ko bitante fo ko amba yere fo ka wala yimando ambe anga animateur fo ka nga animatrice fo fen wo fe se kene soro amu befo ku be wala yimando ama nga délégation fana fo délégation munu wulila kana nga ni karamo belebele in blasira no ye alhaji Issa Sakodi karamo befo mori mine mori grand prêcheur international no ye ne refa ani karamo délégation munu nana blasira ambu fo ku wala yimando ka damine comme aya fo chugome anga club yere la kana bla police munu bi kene kono ya gendarme gardiou feo fe sey kene soro amu befo ku bela jele wala yimando ko beniche aywa mamunu fana yabme ka fo ka ngani karamo belebele mbia belebele ka belebele grand prêcheur international mamunu yame kambe radio liberté kuma so belebele kono ya nu bolendo fa befe kana ke ka radio liberté da en faya tew mobilu ni moto la amu yere fo ku wala yimando awa ko beniche beni baraji otuma nere tonton nyuma tonton alhaji batmani gago ambi yere fo ki wala yimando aw niche aw ni bara ko ka bon nyuma na mangele ka ken nyuma yo wala ka gele ibora mina wallahi ikeroye kabini sungolo damine na ibe ka wajulu kala barkama wele ka bo jefa befe ukana wajulu ke radio liberté kuma so belebele kono woni ye min to me ida abi ki kono ki bo re fega tema beka otuma o bayi la ki ba bedefe ambi fo ine dine kanu ambi fo ine dine deme ambi fo imam woluma wa ka radio liberté lame bali limana befo be iga wele sera mamima ma dugolente international
Alhaji Issa Sako di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international ba wa den dan sanji soya sene mɔden tiɲɛtigi basegu den nɔɔrɔtigi waajulikɛlaw ka bali kɔlɔci kɔlɔ mɔri minɛ mɔri bacɛma fara fiɲɛta fili wo ti taa n'a ye tile ti jɔ a kan ne ko ten n ko kaba Allahu subhanahu wa ta'ala ye diɲɛ da fɔ bi daga tɛ sa naga tɛ kɔrɔbɔ ala tɛ sa ala kira ti jeni tasuma ti toli ala ye den min da masaya kama a tɛ sɔn k'o fitinin fa bamuna la abada wa ala ye dununkɔrɔ min da faji dafɛla kasi kama sɛgɛ tɛ se k'o den ta maaw de bɛ baga ɲɔgɔn ma n'o tɛ ala ye bɛɛ sɔn i de bɛ se ka jɔ i sɔnfɛn na n'o tɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ye bɛɛ sɔn wa bɛɛ n'i daka bɛɛ n'i naka ala sɔn ni maa sɔn tɛ kelen ye koyi a yɛlɛma i kan ka minɛ di yan maaw de ka sɔnnen don n'ala y'i sɔn a b'a n'a minɛ d'i ma wa sɔnni tɛ tɛmɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka sɔnni kan o tuma Alhaji Issa Sako di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international a n'a ka professeur ɲuman professeur Ibrahim Sanogo ka bɔ sirakɔrɔ Megetana ka waajuli kɛ français la k'a kɛ bamanankan na k'a kɛ arabukan na a n'o professeur de bi yan o tuma n'ala sɔnna a ma bida in tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ bida in tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ ko diɲɛ koba tɛ mɛn ka kɛ a bɛ mɛn ka langani n'Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma bita in mana bɔ da min fɛ a bɛ mɛn ka langani an yɛrɛ nisɔndiyalen don an fari foninen don kuma jate an bolo an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn o tuma dakuruɲɛ fila min nɔgɔyala an ma o de kɛra nin ye ala ka fɔtaw ni sababa bɛɛ aw bisimila. o ka fisa ŋanaya ye ŋanatigiya ka fisa ŋanaya ye n'i bugɔlen i nɛn na i y'a labɔ de n da ma fɔ tan dɔ i ye dɔɔnin fɔ Alhaji Issa Sako di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international 15h14 o bɛ ŋɔnduru ɲuman bɛɛ lajɛlen la diɲɛ bɛɛ bisimila. alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah an balima wa assalamu alaikum. wa alaikum salam. Alhaji Batumani Gago ni ala ka diɲɛ ye kuma janta n bolo waati la kow don an bɛna sira di i k'a dɔn professeur Ibrahim Sanogo an bɛ sira d'a ma a ka tɛmɛ n'an ye k'an bila sira inshallah taala. a ko an ye tanga ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana ma sitana min farala kiruna namu. a ko an y'an ka bi kala daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ dilan k'a caya ka lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn namu. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et auditrices de la radio Liberté, c'est avec un grand plaisir qu'au nom de notre délégation, de tous les membres et les sympathisants de l'association islamique Saadatul Abadiya Kunadia Bada Badaton, je vous transmets ainsi qu'à tous les animateurs et animatrices, techniciens et techniciennes, le président directeur général Samori Touré de la radio Liberté, le célèbre animateur El Hadj Batumani Gakou, les salutations et félicitations les plus cordiales à l'occasion de cette journée bénie de Ramadan. Je vous rappelle que notre délégation à sa tête, El Hadj Issa Sako di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international, s'est définitivement installé au fond du fascinant studio de la radio Liberté sur la colline du savoir de Badarabou. Sans oublier la radio Befort International depuis Banankoro, car les deux radios sont en train de s'embrasser présentement. Je vous rappelle également que vous n'êtes pas en rêve. Oui, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous êtes avec le grand prêcheur international, El Hadj Issa Sako, dit karamɔgɔ bɛɛ fɔ, fils de Basekou Sako, petit-fils de Soyasina Berti, l'élève d'Aboubacar Cham et le fondateur de la grande et prestigieuse association dénommée de Bonheur Éternel, Saadatul Abadiya Kunadia Bada Badaton. Sigato la dara Alhaji Batumani Gago ni ala ka diɲɛ ye sɔni k'an don walanda kɔnɔ an kɛlen ka kala daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli Aminata den kan ka sɔli Abulayi den kan ko ba o ko ba n'o ma daminɛ ni ala tɔgɔ ye barikati don o la an bɛ sɔli Aminata den kan an bɛ sɔli Abulayi den kan
ma kuna diara ma mingi be ala fe ibaka kira fe ma tade chiena ma mengo ne be ala fe ngane ta kira fe sabu baso ko tisaka haramu ka naji daga obisaka fo dem so baso nya haramu yi nga na naji nga doni furo ne mo foka me folo professeur ko aw balmaka mangado alhaji sasa ko di karamo ko befo grand père international Allahu akbar ana alhaji baseku sako de ana alhaji soyasna berte mode ani sheko mundir bagar cham ka kalandi itinyine karamo goko wallahi ani jamiyatul islamiyatu saadatul abadiya kunandia bada ton wajule kala karaki mangado effort international anga association de travail ko kunandia bada ton ala ndo na tambora tani ala yikuna dia bara bana ala kanene au kuna dia amin namu chers musulmans ambal maslameu accompagné du secrétaire général de la dite association ananga secrétaire général do no yikuna dia bada ton secrétaire général oui professeur Ibrahim Sanogo kabo sira koro megetena ka wajuli ka français na ka bamananga ka traduit ka bere mali do ko dilala ala fe a association fola o de yanga ne association ye kunandia bada ton nam chers musulmans ambal maslamo il part avec le Coran et le hadith min ya ala tay amode barachi mi kira tay amode barachi na beni ma ikuna diara na mabbe ma kadabu ishila Allahu akbar anta politique wajule kala yede anta wajule ka yafa dele mashi fe amado mashi gashila be jogotoli le dona iyera gashila ni e prepara ko bade wajule la ani jito denya kuma ba Allahu akbar wajule rabbe tigale mani wajule be gashi e gashi kuma fo e tlato ko ni dona min gashila o ye mulu bari yayi e wajuli ke ko jene ya mai e mado jene kala gashila wa iko dlo mai e mado dlo mina gashila wa e ko danga denya mai e mado danga de gashila wa e tlato wajuli la ne ko ni dona min gashila ka ya faima o te wajuli we ziride a dabora donga ka agashi yera de la awo chinya dona ngalo be gashila donc o kuma ni dongara I gashila o gashi tolile min bila ibo bla no karane ala be kanyu ave ne kira be kanyu ave wajuli bi boni be jogoyi wajuli kala min ba fo adabara la abi boni ayera jogoyi aw munun ba me abi boni aw jogoyi adabo kun ye donga ka agashi yera de la aka gashi jugu bla kasara nyumata namu il n'invente rien minye ala tay amode barachi minye kira tay amode barachi anti foi de la kafaraka namu chers musulmans ambal maslamo le thème d'aujourd'hui est très important akwanga bi walanda nafaka bo ko saba sone kando walanda kona alhaji batu mane gago ami dugaw bele ki yere ka foli bele ki la ka dugaw bele ka radio liberté ka radio liberté nyema ya soye a animateur ne animatrice almami Samori Touré anaka television mamunu mbekena kaya ami dugaw bele ka ubey na mwarae délégation munu ya senze kana mblaya police gendarme garidiu club des amis de radio Befo international a animateur club des amis amuso nyema tandi aminjayi banangora ana lamini jenu ka nyema mimbe no yesise ananga mobile pendiri la gausu kiyashu keta ananga dogatora Abdul Karim Kone nda sera délégation min togama nda mase min togama dafa metew ani kanu ba nyuma munu mulila banangora kaula senu ngaula musalabu kaula jatula kaula Bamako commune fola commune woro manyambu ka ubia sokoroji ka ubia alhaji yo doye ambe dugaw bele ka be hera chama be ala bulo ala kadi anawma andi se ka beta to ma en wati la ko du abina sira to ambulo ni ala jenana ye ambe do walanda kono sisa bi walanda c'est très intéressant ma ni bido aljina kono bi Bamako be bo kala ma ni bido janame kono be bo kala ma
wallahi saba antina fo ni ga toto e fie ha antina kora yani antina kura fo de ayi ntina fo liberté tabale kaya minyu anama de ka fo alhaji muhammad dumiyaw anga wajuli kala barka ma bele bay antina fo ya olu ma minyu anfo ni dabale ngaya alhaji muhammad dumiya afamuna aminyu hakiri jigi korale onde la soni sayache wajuli kala nyena ede ki ba fe ka fenvo ala ka dina na ma dele ka minyu anafo ibe ngalo ndiga idabara la kabini bayi wolo ma dele ka ngalo minyu anatige ango dina be fole do ka bandi ambe ka sege korale onde kawo ni ma ngi bi na ni kurade mama wajuli kala madele ka kuma minyu anafo mali duguma koloka sheko madele ka minyu anafo ina ngalo ndiga ya ma madele ka ngalo minyu anatige wa ala bido janema yorala ati danvendo yoromena habu okuma ya rabbi amina sege korole mununga ala ka fota oni sababa be namo professeur les principes islamiques sur le respect entre époux et épouses. Alhamdulillah rabbil alamin. Islamiya sharia musoni cheka hake amba fa ka do fala. Alhaji batu mane gago ame sungalo bele de kono amba wati labaunde la. Amba dugo jabe watu de la. Sungalo ko kiti aye shia chama nge ko detail antene kaya. Wajul kala barka ma chama ye chama vola ya halanga to ka mevo a chama nya fo ya ngabi adiara anye sungalo hukumu kono na alhaji batu mani gago ika wele sele amma anya ngania islamiya sharia bi fe mevo tiane musoka hakache amba faka do fala Allah ko nyuma ala madirama amin namina wuli kuma mina shu bele membe senzana kana no lilatul qadri ana dakurunya flafola bismillah. C'est-à-dire comment une musulmane doit se comporter envers son époux. Slama musokanga achemina chogomi amba faka anda sama oui. Et comment un musulman doit se comporter envers son épouse. Silame chefana kanga afuru muso nyuma mina chogomi amba fe kanda sama Allah mako nyuma ala ka dama wallahi namu. Nous commençons par les devoirs des femmes. Amba dabo muso ta fa fe folo namu. Dieu qu'il soit béni et exalté a dit dans le Coran. Ako ala ko aka Qur'an bele ba kono namu. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Ala ko aye muso furu alhaji batu mane gago muso fla muso saba muso nani ala ko chewo aye muso furu muso mingadi awniye amma fo mingadi ifanni yede amma fo mingadi ibanni yede ama fo mingadi karamogo ni yede ko awye muso furu muso mingadi ayera ni namu. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Konga chaw nasrana atina saka ladriya amuso nani ni nyanje ko ko da muso kelema che ko ni mana fakon chugo muso kele ko ni kanga se ko ka dega noni Qur'an de ko wa ini kifutum na ausrana an la ta'dilu ko tina se ka ladriya muso ni nyanje ladriya mo dele kata katle uni nyanje o ya doye o damate muso nani afangatila ika kurisi jala tise ka be satisfait o fana ladriya doye koni tiaminya do i faible lendo dondo i kan dondo i mai ki kada muso kelema ko de ka usai ka muso nani furu ka jenga onu nyanje ala ko aye muso furu muso mengade awni dutigi chokoro baw aw munu be ka ja ko ya furu ke ka adenga u ja ko ya fu ka muso do furu muso me mandu niye nu ya furu na muso modelo ye posone ku kono aw bido a ja ko ya janemena Allahu akbar aw munu ba demuso fana de chema chemi manda ye ja ko yalla na ye posone ka che kono abido a ja ko ya janemena na mu professeur
o kuma silamɛ sariya ko muso ka furu fila saba naani cɛ wo cɛ mana muso duuru furu i bɛ jɛnɛya la duuru cɛ bɛ se ka muso 100 furu mais o tɛ furu k'u to ɲɔgɔn kunna i ye dɔ furu o furu sara i bɛ dɔ ta i ye dɔ furu o furu sara i bɛ dɔ ta hali ni ala jarabi sera maa min ma i muso bɛnna 100 ma o la sariya m'o haramu nka ka muso 4 n'i tɛmɛn'o kan k'a 5 bɛɛ dafalen to yen kun waati kelen i bɛɛ jɛnɛya de la nka ca an ka jamana laban karamɔgɔ dɔw la bi k'u ka jɔnmuso ko banna pewu pewu cɛ wo cɛ muso mana tɛmɛ muso 4 kan ala ka diinɛ sira kan i bɛɛ jɛnɛya de la ala ka ne na aw kisi a ma naamu professeur vas-y Dieu qu'il soit béni et exalté a dit encore a ko ala ko kuranɛ belebeleba kɔnɔ tuguni naamu et parmi ces signes il a créé de vous pour vous des épouses a ko a bɛ ala ka kabako belebelew la ala de ye adamaden muso da ka bɔ adamaden yɛrɛ la diɲɛ muso bɛɛ bɔra cɛ la musow a ka bɔ o ye bonya da ye n'an ye dɔ fɔ musow ka fɔlɔ muso juguw ka fɔlɔ n'ala sɔnna an bɛ tila ka dɔ fɔ cɛ juguw fana ka taabolo kan nka an bɛ musow de ka kan kɔnɔ fɔlɔ a faamuna wa muso ka bɔ mais muso n'a ka bonya bɛɛ bɔra cɛ la n'u y'aw nɛgɛ musow hey aw ka bɔ nka n'a ka bonya aw bɔra cɛ la diɲɛ muso bɛɛ bɔra an fa adama na a numan bɛ galaka kolo la an fa adama dilanna ala fɛ ji ani bɔgɔ a dalen sunɔgɔ la a numan bɛ galaka kolo de samana k'o k'an ba hawa ye o de y'a to muso kɔrɔ ka di ni cɛ ye musow dilanna sogo de la cɛ dilanna ji ni bɔgɔ la muso kɔrɔ ka di ni cɛ ye muso san 30 cɛ san 30 i b'a fɔ k'a mɔmuso don a faamuna sani k'an fa adama wuli ka bɔ sunɔgɔ la a sinna k'an ba hawa dako ɲumanni sigilen sɔrɔ a kɛrɛfɛ a nisɔndiyara a fari fonina a jarabi y'a minɛ an fa adama girinna k'a bɛ gɛrɛ an ba hawa la k'a bɛ kafoɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tubabu ko rapport sexuel mɛlɛkɛw ko attention ka sin ka muso ɲuman ye ten haraki ko kuma na i bɛ dilanko ɲɛnabɔ attention est-ce que i y'a furu siri o don an fa adama ko mɛlɛkɛw an ba hawa furu bɛ siri cogo di mɛlɛkɛw k'a ka salatu kɛ kira kan a ye salatu kɛ kira kan o sɔli barika ala y'an ba hawa daga an fa adama ye wa diɲɛ furu bɛɛ jɛnɛya furu ko damadɔ bɛ yen n'o ma kɛ furu la jɛnɛya don a fɔlɔ ka taa den ɲini somɔgɔw fɛ an ye den ɲini o ko ɔhɔ an ye den di furufɛn ye 2 ye i jɛnɛ n'a ye k'i ba sara n'i ye dɔ bɔ a la muso dagara wa hali n'i ma foyi bɔ a la u k'u y'a di e ma i ko ɔhɔ n y'a minɛ i jɛnɛ n'a ye k'i bɛ furufɛn sara ni ko tɛmɛna i n'o muso cɛ n'o ye kafoɲɔgɔnya ye ni den sɔrɔla la halala den don a bɛ se ka maka alikaba seli o den bɛ se ka maka alikaba seli a kɛcogo ɲuman ala m'a dira ma o kuma ko a bɛ ala ka kabakow la ala min ye cɛw muso dilan ka bɔ cɛw yɛrɛ la naamu pour que vous viviez en tranquille ka tila ka muso ninnu kɛ an sigiɲɔgɔnw ye furu yɛrɛ la naamu et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ko ala tilala ka kanu ani hinɛ a y'o don furu kɛ ɲɔgɔnma 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ko in ye kabako belebeleba de ye ni maa min bɛ taasi ala ka kabakow la ala de ye diɲɛ cɛ bɛɛ i muso ye i yɛrɛ dɔ de ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ tan de wa min ayatihi an kalaka lakum min anfusikum azwajan o tɛ wa an kalaka min anfusikum azwajan ko a bɛ ala ka kabako belebelew la ale ala de ye bɛɛ muso dilan ka bɔ i yɛrɛ la i muso ye i dɔ de ye ko a ye hinɛ ani makari don ani ɲɔgɔn cɛ wallahi furumuso hinɛ kan ka furu kɛ minɛ furumuso hinɛ kan ka furu kɛ i muso hinɛ kan ka i minɛ furu kɛ fana a hinɛ kan ka k'a muso la ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ nka bi o de dɔgɔyara hinɛ banna furu caman na bi
kanu bana furu caman na bi a tɔ kɛra nata de ye bilahi muso caman bɛ cɛ caman kun na u b'i kunna nata de la étage min b'i bolo villa minnu b'i bolo i bɛ faransi ta ka sɛgɛ min na i bɛ amérique ta ka sɛgɛ min na nafolo minnu b'i bolo i bɛ société i bɛ jɔyɔrɔ min na gouvernement kɔnɔ muso caman sigi b'a cɛ kunna nin sababu de la nata kanu ani hinɛ o dɔgɔyara bi mɔgɔ bɛ den sɔrɔ muso fɛ ka tila ka taa ye kanu dɔgɔyara i n'o cɛ hinɛ dɔgɔyara i n'o cɛ e m'a dɔn o ye diɲɛ laban taamasiyɛn ye wa ala yɛrɛ de filɛ ka nin fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ala ye hinɛ ani makari ala y'o don furukɛma fila de ni ɲɔgɔn cɛ o dɔgɔyara bi fɔ kelen kelenw an t'a fɔ a banna pewu mais a dɔgɔyara naamu. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit. ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan naamu. Oh les jeunes. a ko y'a aw denmisɛnnin jamakulu cɛmisɛn gurupu kira de bɛ ka aw wele naamu. Celui d'entre vous qui a les moyens de se marier qu'il le fasse. a ko ni muso furu se bɛ aw ye a ye muso furu dɛ naamu. Cela empêche les yeux de regarder les femmes d'autrui. ala kira ko n'aw ye muso furu a ko muso furu a ka ɲi adamaden ɲɛkisɛ ma a b'i ɲɛkisɛ tanga ka bɔ i tɔɲɔgɔnw furumusow ju kunna filɛli ma a fɔra tan de naamu. Et protège également les sexe contre l'adultère. ko wa a bɛ tila ka i woro furanjɛ tanga ka bɔ jɛnɛya la o tuma ni muso furu se b'aw ye a ye muso furu ala kira de y'a fɔ k'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shababul muslimuna man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaju ko ne muso furu se b'a a ye muso furu mais ne muso furu se t'a ye a y'a to ye diyagoya tɛ a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la ko n'i ma muso furu i bɛ don jahanama kɔnɔ nabila isa kira don nabi ɲuman don a ma muso furu a bɛ alijinɛ cɛmancɛ la nka kira ko n'aw ye muso furu a ka ɲi i yɛrɛ ɲɛden fila ma n'i y'i ɲɛ haraki la walitaw nɔfɛ laji dɔ t'i yɛrɛ de bolo ni dɔ b'i bolo sɔnni ka tɔw ta lajɛ i b'i yɛrɛ ta lajɛ foyi t'a ta la min t'i ta la nka jɛnɛyakɛla de hakili la ko dɔ bɛ kura in na min tɛ kɔrɔlen la n'o tɛ foyi t'a ta la min ɲɔgɔnna t'i ta la i ta de nege bɔ min la k'a sababuya kɛ i mɛnna ka kojugu silamɛw ala maa bɛnna sababa ma sɔli ala rasuli vas-y. Et celui qui n'a pas les moyens doit gêner. wa kira ko ni muso furu se tɛ maa min ye a ye sun don sun de bɛ adamaden dɛmɛ ka i nege maîtriser kira de ko ten ko ni cɛmisɛnnin min y'a dɔn furukɛ se tɛ e ye k'i ka to k'i ka sun caya sun bɛ kɛ sababu ye ka belebele bɔ adamaden nege la nin sunkalo in na caman b'a kalama musotigi caman b'a kalama k'a sɔrɔ kalo ma jɔ i tun bɛ maɲaki la cogo min na kɔmuso kɛrɛfɛ sunkalo in na i tɛ se ka kɛ ten abada sabu dumuni i tɛ dumuni min kɛ tile fɛ o bɛ caman de bɔ sawa la o tuma sunkalo in bɛ ka maa caman a bɛ dɔɔnin bɔ puissance la anw m'o fɔ ko kira de y'a fɔ ko ni cɛmisɛnnin min y'a dɔn muso furu se t'i ye sɔnni i ka to yaala baden la sufɛ dugutilamaw fɛ k'a fɔ an b'a kɛ cogo di muso t'anw bolo o de bɛ k'anw bila yaala la heyi k'i ka sun wala naamu. Le gel est une protection. ko sabu sun o y'a dama tangani de ye ka dɔ bɔ nege la naamu. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit. ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan naamu. On peut marier une femme pour 4 choses. a ko muso bɛ se ka furu koɲɛ 4 kama kira de y'a fɔ ko ni maa min ye muso furu koɲɛ 4 kama k'i ma kojugu kɛ naamu. Premièrement, a ko a fɔlɔ son argent. ko muso bɛ se ka furu a ka nafolo kama nafolobatigi den don b'a fɛ k'i ma kojugu kɛ kira de ko ten naamu. Deuxièmement, ko a filanan sa beauté. muso bɛ se ka furu a ka cɛɲɛ kama a cɛ ka ɲi komi jinɛ woloso n b'a fɛ k'i ma kojugu kɛ naamu. Troisièmement, a sabanan sa dignité. ko muso bɛ se ka furu y'a faamu a bɔkolo bonya kama n'o y'a danbe ye ko muso bɛ se ka furu a danbe bonya kama ko n'i y'o kɛ i ma kojugu kɛ naamu. Et enfin, quatrièmement, sa religion. a ko a 4nan kira ko muso bɛ se ka furu a ka diinɛ ɲɛ kama. oui.
Je vous recommande de l'aimer pour sa religion, pour ne pas regretter. Wakira ko niye muso furu aka dina nye kama ko de hera ka bona be ko nimisate o de kofe niye muso furu aka chenye kama na chenye na ni jogo nyuma makala laji fute ni ya furu ko dambe batiki do ni jogo nyuma makala fute ni ya furu aka nafolo kama no do makari kono ejigi matige nga niye muso furu aka dina nye kama muso dina tigi o de ba che mena kanye muso dina tigi o de bi jando a che kan nafolo la muso dina tigi o de bi de umara kanye che kofe o kuma kira ko fazifaru bizati dini turubatu yadaka kanga ka muso dina tigi nyuma furu ala ka no ya amma namu Dieu qu'il soit béni et exalté a dit. Ala kira ko ala ka nema kisi jide kira ka namu. Les hommes ont autorité sur les femmes. Ako chaude semendia ledo. Chaude fanga kabone muso utaye wa chaude kanga jo muso udoni koro. Namu. En raison des faveurs que Dieu a accordées à ceux-là sur celle-ci. Ka sababu yake ala edo usa ya kateme doka. Aya edo usa ya doyi. Namu. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Kwa ka sababu yake chede jo meni muso doniye. Wa chaude be muso usafe au mo fwade ala de yafo. Rijalu kawamuna ala nisai. Chaude kanga jone muso doniye. Adiara mami yo muso kabo ma amadia mami yo muso kabo nga muso na kabo nya be cheta kono. Wa nyebe muso ti usaya cheyede chaude ka usa muso wi. Na mo fwade ala de yo fo Qur'an ko la o de ato mekafo. Ako arrijalu kawamuna ala nisai chaude kanga jo muso doni koro. Ako sababu ya mimbala chau ka usani muso wi. Chaude ye uka dépense boka muso la do sokono. Katanga fedu ila kanani iye halibi kame kika usanye o usamandia bebomi kabakulu muso bisaka usaya chewa adama de bora fa fanati usayai jiebe denshite kika usani fai nga de kuna bidia kateme afataka ekara islami fakara kafiri ikuna kadinai ga imam sayi ma bora femna ti usayanai wajnya muso be bora chewde la ko kuma ala ko qur'ana kono ko chewde ka nga jo muso doni koro ko ka sababu yake wa bima anfaqu min amwalihim ka sababu yake halika de chewye woro taminge ka muso samaka do sokono na woshijiye ko be adam of samandia yi na mo fode ala de yafo wa ala de ko qur'ana bele kono ako muso nyuma de muso ye muso memba chela bato faswali hatu kanitatu ala ko muso nyuma de muso ye memba chela bato muso joni chela ete muso baraka maye e de ba fi chema ko si c'est pas Jean c'est Paul wallahi te muso nyana maye muso kwa chema si c'est pas Jean c'est Paul ite deji wolo sigati me ko todi ade ko ne muso manyaka chela ti de marka mawulo hali fenya na mamunu mba mulo ya afonfe muso ma sabalila ala e barka do abedila wallahi nduga ni fla betika shisoge abinyo shisoge ngani makorobo ye nduga nde ye torola to be warde de muso ma kwa yabla munyo hera se nduga dema nduga muso sabalila ni nduga kema go jora nduga muso la kafo nyoganyana nduga muso be sabati yorokele ati boli ka boli yoro chaya ni nduga nga matlati ta yoro la ala yo barka do nduga dela ni mogo yaye gele yalla o ba bla no yalla nga fali fle fentoro ma fali toro ledu fema toro fali toro ledu ati lafiya na ma bugo ni bere banodo o sababu ye munye ne fali ke mako jora fali muso la kafo nyogonyana tubabu ko rapport sexuel fali kati fali muso tora abada fali be munu mbula abeba kalama fo fali muso ka fali ke dabara be gwana ndoroyi ka tanwo ka tan o joli bole kwa kuma mi o bi soro ka ke fali muso soro kuma yi
o de y'a to bilakorow ye fali den koloni bere ye a ka logement yɔrɔ bɛnna wotoro ma a ba nɔ don ala ka ba ɲuman d'a ma naamu o tuma ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko muso ɲumanw de ye muso ye minnu b'u cɛ labato naamu Et protège ce qui doit être protégé. Ko muso ɲumanw de ye muso ye ala k'u ka fɛn min tanga u b'o tanga fɛn min ni tangani ka kan u b'o fɛn tanga i b'o dɔn wa ayiwa a bɛna saya ma naamu Pendant l'absence de leur époux. I cɛ kɔfɛla la hali a ɲɛna fɛn min ni tangani ka kan n'o bɛ e yɛrɛ muso in na ye k'i k'o tanga I cɛ ɲɛna do wo I cɛ kɔfɛ do wo k'i k'a tanga dɛ naamu Avec la protection de Dieu. Ko sabu ala yɛrɛ de ko a ni tangani ka kan o sidɔnnen don naamu Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit. ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan naamu Lorsqu'un homme invite sa femme dans son lit. A ko ni cɛ o cɛ y'a muso wele ka taa dilan ma naamu Et qu'elle refuse. muso in banna pewu 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 I cɛ b'i wele k'i da k'i ɲɛsin ma e b'i da k'i kɔ don I cɛ ma ka sɔrɔ k'i da k'i ɲɛsin kogo ma k'a na gɛlɛn den o k'a sɔrɔ kogo min furu siri kira barikama ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan a ko ni diɲɛ cɛ o cɛ y'a muso wele ka taa dilan la naya tɛ dɛ ka taa da yɔrɔ la hakili b'a tɔ dafa naamu muso in banna a cɛ bolo oui Ce dernier passe la nuit en colère. Cɛ ye su bɛɛ lajɛlen kɛ o dusu kasi la a dusukolo bɛ tanda na tali sabu kɔmuso ba ne don naamu Les anges passent toute la nuit à la maudire. ko ala ka mɛlɛkɛw bɛ si k'o muso masina danga cɛ o cɛ y'a muso wele ka taa da yɔrɔ la muso in banna a furukɛ bolo an ka mɛn furu sira de ma cɛ in sira ka a dusu kasilen a tension montelen don sabu ko muso banna ale bolo ko ala ka mɛlɛkɛw bɛ si k'o muso mɔdɛli danga ala m'an kisi a ma naamu Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit. ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan oui Une femme n'est pas autorisée de jeûner en présence de son époux sans lui demander la permission, excepté le ramadan. alhaji batumani gago n ye min f'i ye sunkalo ko la ka tɛmɛ a dɔ fɔlen filɛ a ko haramu don muso yɛrɛ ka sun ka nafila sun don k'a sɔrɔ I ma autorisation ɲini I cɛ fɛ ko nka ni sunkalo don I ti jɛn ɲini I cɛ fɛ dɛ I b'a saba ka sun jogo min ka di I ye a faamuna wa nka nafila sun silamɛya sariya y'o doni kɛ muso bɛɛ ma haramu ye tant que ni furulen don f'i ka sira ɲini I cɛ fɛ wa kɔkɛ kabini kele farida sun banna ne ma zara I la o la wa ne yɛrɛ ti n zara I la o la sabu o ye jaakoya ye e ni ne bɛɛ kan mais ne b'a fɛ ka nafila sun n'a y'a sɔrɔ n'i bɔra baarakɛyɔrɔ la n'i mago tɛ se n ma kafoɲɔgɔnya na ko ni furukɛ in ko wallahi e ye muso barikama ye a sunjogo ka di ye a sun tɛ dɔ wɛrɛ tɛ tile 6 dama kɔ sunkalo bilasira sun dama a sun k'i k'a sun k'i b'a baraji belebele sɔrɔ ko nka ni e muso min de m'o kɛ farida sun banna o tuma e de y'i ɲɛ tugu k'i ɲɛ boso ka sunkalo bilasira sun kɛ k'a sɔrɔ I ma autorisation ɲini I cɛ fɛ sariya ko n'i cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la ka n'i sɔrɔ o jaakoya sun mɔdɛli la ko n'i mago y'a minɛ kafoɲɔgɔnya na ko a k'i minɛ para ko putɛrɛ t'a la ayi bada dɔ ko kuma na ko k'i minɛ ko k'i to sun na ne ko I tɛ sun na ko a tigila maa si tɛ sun na o bɛ kalabanjɛ de la silamɛya diinɛ sariya ko k'u tɛ sun na cɛ bɛ kafoɲɔgɔnya min k'a la o la k'a to o nafilɛ sun in na o baraji ka bon ka tɛmɛ muso ka jaakoya sun in kan silamɛw n'i ma fili a ye kuma in laɲini faamu a tɛ komi an b'a fɔ nafilɛ sun ye haramu ye a tɛ komi an b'a fɔ nafilɛ sun man ɲi nafilɛ sun ka ɲi baraji belebelew b'a la mais muso furulenw de ma haramu don f'u ka autorisation ɲini u cɛw fɛ naamu Et elle ne doit en aucun cas accueillir qui que ce soit dans son foyer sans sa permission. ko wa haramu don muso ka laji I ka
ma bisimila i cɛ ka so jɔlen kɔnɔ maa min ko man di i cɛ ye diɲɛ muso o muso ye mɔgɔ loge i cɛ ka so k'a sɔrɔ i ma sira ɲini i furukɛ fɛ i ye kojugu belebele kɛ muso dɔw bɛ cɛw nɛgɛ milliardaire tigiw don ka u yɛrɛ diyagoya furu siri cɛw ma so ye olu musow de ta ye a hɛrɛmugu bɛɛ ye olu ta ye n'i y'i furu siri cɛ ma don min hali ni e de ye milliardaire ye o yi n'i ka nafolo bɛɛ kɛlen ye cɛ ta ye silamɛ sariya ti jɛn n'a ye muso ka cɛ maa si bisimila a furu kɛ ka dilan a kan a furu kɛ ka so kɔnɔ f'a ka jɛn n'a ye naamu. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit. Ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan. Oui. Vous êtes tous des surveillants. A ko aw adamaden bɛɛ ye kɔlɔsilikɛla ye. Oui. Et vous êtes tous responsables de vos surveillés. A ko wa kiyama jɔ don ala bɛ adamaden bɛɛ ɲininka a ka fɛn kɔlɔsita la. Diɲɛ bɛɛ kɔlɔsilikɛla wa kiyama jɔ don. diɲɛ maa ti don alijinɛ kɔnɔ fo ala k'i ɲininka i ye fɛn minnu kɔlɔsi kɔrɔ fɛn mun sɔrɔ kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi namu. Le gouverneur est surveillant. A ko jamana gouvernement ye kɔlɔsilikɛla de ye kiyama jɔ don farafina jamana présidenti don alijinɛ kɔnɔ i tile kɔnɔ k'i to pouvoir la i ka san 5 kɔnɔ i ka san 10 kɔnɔ fɛn minnu kɛra jamana kɔnɔ fɛn minnu kɛra jamana silamɛw la fɛn minnu kɛra a kafiriw la fɛn min kɛra jamanadenw na fo ala k'i ɲininka a bɛɛ la maa o maa n'i bɛ ɲɛmaaya kungo dɔn lahara jɔ don i tɛ sɔn a ma namu. L'homme est surveillant de sa famille. A ko wa dutigi bɛɛ ye bagangɛnna ye kiyama jɔ don dutigi ti don alijinɛ kɔnɔ fo ala k'i ɲininka i ka dudenw kungo la dutigi o dutigi b'a fɔ n dɛsɛra n den la a kɛ mɛ ala kotala ye laji tiɲɛ tɛ kabini ala ye diɲɛ dɛ maa si ma dɛsɛ i den na a bɛ kota minɛ o de ka di i ye nana dutigi o dutigi n'i sɔmina i denkɛ ko ale la ko a bɛna i ka musoninncinin bɔsi la o don i b'i ka marifa kunkuru ci a la a faamuna wa nka n'i y'a bana ala ta ma a bɛ ka so jɔlen kɔnɔ e n'a bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ o de diyara e ye ala jugu ye ala jugu ye ala jugu marabaa ye ala jugu ye alaji b'a tuma ne gaago n b'a fɔ ten bamanankan tɛmɛsira don ko musoninncinin ne na n ɲinini tɛ muso la yadu u delila ka ne ɲininka télévision mali la ko laji bɛɛ fɔ international ne ko naamu k'an b'a fɛ i ka kuma bani ɲinini ko kan n ko ɲinini ti ba la nka komi an dabara delila la an bɛɛ b'a fɔ bani ɲini n yɛrɛ b'a fɔ la ala bɛ yafa ma a fɔli la ne na n ko ɲinini ti ba la y'a faamu fɛn min bɛ kɔrɔbalen la o yɛrɛ de bɛ kura in fana na maa o maa ko musoninncinin n banincinin dangadenya kuma belebele i cɛkɔrɔbamuso dɔgɔyala cɛkɔrɔba ka taa ka fɛn ta ka na n'a ye e k'a fɔ k'o ye n ncinin ye a yɔrɔ jumɛn ka dɔgɔ nashhadu an la ilaha illallah ala wa nashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma jugu belebele o kuma n'i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn i ba sinamuso tɛ baasi ye walima n ba filanan walima i yɛrɛ ye min fɔ tandi o b'a bɛɛ ta nka ba ni ncinin tɛ ba la dɛ ba bɛɛ ye ba de ye o kuma ala m'an bɛnɛ sababa ma vas-y professeur. La femme est surveillante de la maison et des enfants. A ko dutigi bɛɛ ye bagangɛnna ye i kun b'o yɔrɔ de la kiyama jɔ don dutigi ti don alijinɛ na fo ala k'i ɲininka i ka dudenw kungo la naamu. La femme est surveillante de la maison et des enfants. Muso bɛɛ ye kɔlɔsilikɛla ye kiyama jɔ don furumuso o furumuso bɛ diɲɛ cɛ o cɛ kun na i ti don alijinɛ na abada fo ala k'i ɲininka i kun bɛ cɛ min kun na i y'a ka nafolo mara cogo di i y'a ka du mara cogo di i y'a ka denbaya mara cogo di naamu. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit. Ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan oui. Si je devrais recommander à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, j'allais impérativement demander à une femme de se prosterner pour son mari. Kira ko n'a kun bɛ da ka sefilamafɛn k'i te turu sefilamafɛn ye ale kira kun b'a fɔ ko muso bɛɛ ka seli a cɛ ye. Alhaji b'a tuma ni gago ni muso ni ala cɛ ɲɛna
nini cecela manyeti do aljina na de namu Prophète paix et salut soit sur lui a dit. Ala kira ko ala ka nemen kisi jiri kira ka. Oui. Toute une femme qui meurt avec la satisfaction de son époux va au paradis. Ako muso wo muso sara ka sora a ce ya fale do ama ko bi do aljina kono. O de atoni muso fatura. Nini ala cenye na nini cecela manyeti do aljina na. Muso do bu ce dusu kashi o ye kashi de dai. U cɛ ni tigɛlen dusukasi fɛ o bɛ sɔrɔ k'o muso susiri ka n'o da ko cɛ ka yafa ma cɛ bɛ diyagoya yafa ma k'a sɔrɔ a ma se cɛ kɔnɔ wa i y'a faamu ko muso o muso n'i sara ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ni ni ala cɛ ɲɛna ni ni cɛ cɛla ma ɲɛ i tɛ don alijinɛ kɔnɔ ya rabbi an ka muso barikama ala k'u n'u cɛw cɛla ɲɛ naamu. Prophète paix et salut soit sur lui a dit. Ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan oui. Une femme ne cesse pas d'angoisser son mari dans ce monde si bas. Ako muso muso ne de yi cɛ tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ya naamu. Sans que ces femmes du paradis interviennent en disant. K'i to k'i cɛ in tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ya alijinɛ muso minnu kan ka di cɛ ma olu b'a fɔ nka o b'a sɔrɔ e t'o mɛn oui. Ne l'embête pas, malheur à toi. Olu b'a fɔ ya e muso juguni wo kana nin cɛ barikama in tɔɔrɔ sa oui. Il n'est pas à toi. Nin cɛ barikama in t'e ta ye koyi oui. Dans peu de temps, il te quittera pour nous rejoindre. Nin cɛ barikama in ye anw alijinɛ musow de ta ye sɔɔni sisan ni diɲɛ banna aw ka adamadenya banna a bɛ segin ka kɛ anw de furukɛ ye. O kuma muso barikamaw n'a tulo bɛ nin na a kana cɛw tɔɔrɔ a kana cɛw dusu kasi muso o muso n'i bɛ k'i cɛ dusu kasi k'i to k'i cɛ dusu kasi alijinɛ musow b'i danga u b'i wele k'i danga k'i kunna koyara ko a ɲuman bɛ yen sɔnni ka sa ala ka se ka yafa i ma naamu. Prophète paix et salut soit sur lui a dit. Ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan oui. Dieu ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari et qui ne peut pas le quitter. Ako ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan ala tɛ muso si filɛ ni hinɛ filɛ la ye muso min i b'i cɛ ka furu la mɛ i t'i cɛ tɔgɔ duman fɔ e b'i cɛ ka furu la i t'a tɔgɔ duman fɔ ko ala t'o muso filɛ abada ni ala ka hinɛ filɛ la ye e b'i cɛ ka furu la i furu tɛna sa nka i tɛ ka mankutu ɲuman fɔ i cɛ la i b'a fɔ nasɔngɔw ka dɔgɔ an tɛ so ɲɛnama kɔnɔ kuma bɛɛ bɛ piripara kan na i cɛ kɔfɛ i dun furu tɛna na sa nka i tɛ ka mankutu ɲuman fɔ a kɔfɛ nin ye terejuguya da ye ala m'an kisira ma o kama i k'a dɔn nabila ibrahima a denkɛ de ye ismaila ye ismaila taalen kungo fɛ don dɔ fɛ n b'a kuma surunya nabila ibrahima y'i labɛn ka na ismaila muso sɛgɛrɛ a y'a fɔ muso y'a laminɛ a ko i cɛ taara min a ko n cɛ taara kungo la a ko n'i cɛ nana i k'a fɔ a ye muso e ye kuma faamu ko cɛkɔrɔba dɔ fɔra a kɔ a ko nka ne yɛrɛ cɛkɔrɔba bɛ e ɲininka muso o est-ce que i cɛ ismaila kɔri yan ka d'aw la kɔni o don muso in ko walayi cɛkɔrɔba n'i ye ne ɲininka n bɛ kibaruya d'i ma yan sigiyɔrɔ in man di anw na an tɔɔrɔlen don dumuni tɛ labɔli kɛ an sɛgɛnnen don kow ka ca cɛkɔrɔba ko n'i ka kuma mɛn a ko wa ne seginna a ko nka ni ala sɔnna ma n'i cɛ nana i k'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba dɔ fɔra a kɔ ko a cɛkɔrɔba ko k'a ka dalako man ɲi k'a k'a ka dalako changer ismaila nana min kɛ muso y'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba ɲuman dɔ fɔra i kɔ yan a ko n k'a f'i ye k'i ka dalako man ɲi k'i ka dalako changer o kɛra min kɛ ismaila ko a ko n furumuso a ko cɛkɔrɔba min nana yan i b'a sɔrɔ a ye e ɲininka de e ma kibaru duman de fɔ a ye a ko cɛkɔrɔba in ye ne fa de ye wa ala ka nabi ɲuman don a ko n k'i furu sa de o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ismaila ye muso in furu sa a ye muso wɛrɛ furu don dɔ fɛ a bɔlen fana tuguni cɛkɔrɔba in y'i labɛn ka na muso filanan sɔrɔ yen a ye foli kɛ muso ye foli laminɛ a ko i cɛ taara min a ko n cɛ bɔra a ko muso n b'i ɲininka kɔri yan ka fisa n'i cɛ ma dɛ
muso filanan ngo wallahi yanga busane nin cema hera chama be on bolo ya on bi ala fo on bi ala barakada ko ngotana ya minogotana ya nche ka kenani na nyela ka kenani na chokoroba ko ntara so ni chena na ka faye ko chokoroba do fora ko kongo ko aka ijando aka dala kona ko ay dala konyuma soro sisa ko aka nan ko changer da mamna Ismaila nana muso ya faye ko chokoroba do fora ngo iko chokoroba min fora iko akonga fiye kuye dala konyuma nzoro ki kanani ko infalinde do Ismaila ko ma ko chokoroba min fora ne ko akon vade do akon ne Ibrahima yi akonga nanga dala ko changer akoni to korodon akon muso barkama mfako ka fiye kongi mene ko nye kuye muso nyumanyi wallahi ako osorola iyere jogo de fe iye mangutu nyuma min fonga ki tonga furula o de diaran faye o de ato akonne ki tombolo silama oni wasara wajuli muso ni be furula yi chefe ijije ka mangutu nyuma voye che furute jako ye ni kanu ka barado suna ne farida ka sirado nati nye kwati doje nyuma voye ankofe aya dabla pew o de kausa aka to nyuan kuna furula ka nyuan mangu do shinya sharia majenai ala kirako ala ka nema ne kisi jiri kiraka oui Dieu ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari et qui ne peut pas le quitter. Ko ala ti muso shi flani hinata flala kira de koti muso mi ibe chemi nguna ifurutina saka bwa kuna eti nyuma fo akofe ni ngani ajugude ya dai ibe che kuna ifuru sato tenga dongo de be ka che mangutu chien oye muso jogo ye jiena kwala ti flani hina flelai kira de yafo oui professeur Prophète paix et salut soit sur lui a dit ala kira ko ala ka neman kiji jiri kira ka tuni oui lorsqu'une femme exécute ses 5 prières obligatoires akone muso ye akasali farda duru dafa Silama o seli yeko bayde seli de islam ya ye seli de be ma ka islam ye wani ma mi seli la ni ka seli ma se ka ye e de ta ye nga seli yayi ni mashiba de be jamana ngona fanga nda sama ka fa seli bal kafiri seli kala kafiri o techie ye de afla be se ka kafiri ye fiyo seli bal kafiri o ye tiɲɛ nga seli kala kafiri wallahi o tɛ tiɲɛ ye abada kala law tabaraka wa taala fi kitabil aziz ala de ko qur'ana belebele kono ako inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ala ko seli be seli kala jogonye no ye ma ye seli la seli ma jogonye seli de manye nga afamuna wa nanda abi jogonye ni ye ma mi seli la bariso gerado abe seli la jenya kalado abe seli la danga de kwale do o tajira seli taye seli ya ye ale de taye wallahi iba mina ya fa lahara iba mina ya fa maka ite wajule kala shi sora ala ka duguma ko safe meme se ka fa piete hal ni ne ye nani ye hal ni nyefala flay na ma fo de ala de ya fa qur'ana kono akwai inna salata inna harfu tawkidin wa nasbin ala ko sali bi sali kala jogonye jogota sali nyede sali de bi jogonye ati ko mi jogo jugu ya fana kadanye ko mi jonju ka tawla de nga ala ma min vocabula min ya on ta fa de kabla onye afa mona wa ala ko ne au sali la sali de ba au jogonye wa juli kala laga to mono mo yora famu olu taru bala jogo la ka seli boala seli bali de kafiri afima seli bali ke kafiri ke seli bali muso kafiri muso seli bali de kafiri de ala ka ngi seli bali yama amen donc comme de seli ko wala ndaka menizira yora mamba développer doni ka fo seli tesla me ye jamana laba wajuli kala aya dabla de afamuna adama den villa na jera ka do avion kono aw do na sotorama kono aw ye nyu azoro gien yoro eti se ka donner islam e abada
ne tɛ se k'a dɔn e ye silamɛ ye abada fo ni seli waati sera ni ye ka sujudu bɛ kuma min n bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'i ye silamɛ de ye ne na i jogo tɛ se k'a dɔn ko n b'a dɔn k'i ye silamɛ ye o k'a fɔ i ye dumuni duman san ka di ne ma o tɛ se k'a to ne b'a dɔn k'e ye silamɛ ye o k'a fɔ ne yɛrɛ ye dumuni duman d'e ma e y'o kari kɔnɔ o tɛ se k'a dɔn ne k'a dɔn e ye silamɛ ye o ni seli waati sera ni y'i tɛ den kelen ye ala ye n bɛ sɔrɔ k'a dɔn de k'i ye silamɛ ye o tuma seli de ye silamɛya ye wa seli de bɛ maa kɛ silamɛ ye waajulikɛlaw a ye waajuliw rectifier ka ɲɛ k'a fɔ selikɛla kafiri kuma jugu belebele a tɛ diɲɛ kuranɛ si la a tɛ diɲɛ hadisa si la k'a fɔ selikɛla kafiri a b'a fɛ k'a fɔ ko seli ye kafiriya baara de ye n'o dun mɛnna maa o maa da ala bɛ masiba jigin ka ala bɛ bɔnɛ jigin ka seli kɛ ko ɲuman ala k'a di an ma n'an selila k'an ka seli kɛ k'an jogo ɲɛ ala k'a nɔgɔya ne ka tile ka kulo arajow la télévision na jogo de ye silamɛya ye jogo de ye silamɛya ye ayiwa jogow tiɲɛnen don sababu min bɛ se ka jogo ɲɛ e k'o fɔ an ye tan komi e fɛ jogo de ye silamɛya ye bon maliyɛnw jogo tiɲɛnen don farafindenw jogo tiɲɛnen don fɛn min bɛ jogo ɲɛ e k'o fɔ an ye dɛ aspirini don wa nuvakinini don wa sɔrɔmu de b'a ɲɛ wa wallahi ni maa o maa banna ala tama i bɛ dɔ kɛ min ka jugu ka tɛmɛ ala ta kan n'i ko seli tɛ silamɛya ye i bɛ dɔn kɔni kɛ silamɛya ye o tuma ala m'an bɛnna sababa ma seli de ye silamɛya ye seli de bɛ maa kɛ silamɛ ye ni maa min selila n'i ka seli ma se k'i k'a ye e de t'a ye nka seli y'a ye a kɛ ko ɲuman ala m'a dira ma nka ala nana n'a ka na ye kɔsa in na maliyɛn karamɔgɔ an bɛɛ bɛnna kelen kan sisan k'a daminɛ bamakɔ yan fɔ kidali a karamɔgɔ misɛnman n'a kɔrɔbalen an waajulikɛla bɛɛ an bɛɛ bɛnna kelen kan sisan mali kɔnɔ yan ko seli de ye silamɛya ye an bɛɛ bɛnna kan sisan k'a fɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullahi mali karamɔgɔ bɛɛ bɛnna kan sisan k'o de ye silamɛya donkan ye ko wa o de ye silamɛya ye o de y'a to an bɛ ka fanga sɔrɔ sisan kɔrɔnfɛla la a faamuna wa sabu kɔrɔnfɛmɔgɔw kun nanen don ko mali tɛ silamɛ jamana ye ko la ilaha illallah muhamadu rasulullahi k'u bɛ k'o fɔ k'o t'u kɛ silamɛ ye k'u bɛ ka seli fana k'o t'u kɛ silamɛ ye a faamuna nka sisan u nana ye an tile bɛ fɛ karamɔgɔw yɛrɛ bɛɛ bɛnna kan sisan hali minnu kun b'a fɔ fɔlɔ ko seli tɛ silamɛya ye u bɛɛ y'a fɔ sisan ko silamɛya bɛ jamana kɔnɔ ko jamana tɔrikatigiw a wuruditigiw a sunamɔgɔw a faridamɔgɔw ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ko n'an ko la ilaha illallah muhamadu rasulullahi ka ban ko an k'a tɔ bɛɛ to yen wa an y'a tɔ bɛɛ to yen wa an bɛ silamɛya kɔrɔlen de ka yarabi a kɛ ko ɲuman ala m'a dira ma n bɛ musow ka walanda de kan ala ko muso ɲuman de ye muso ye kira de y'a fɔ o tuma ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan a ko muso ɲuman de ye muso ye muso min b'a cɛ labato muso min bɛ seli farida 5 dafa k'o de ye muso ɲuman ye i tɛ se ka kɛ muso ɲuman ye abada laji batumani gago fi amina fo ala ka seli farida 5 in i yɛrɛ tun bɛ seli la dɛ a kɛcogo ɲuman ala k'a d'a ma laji n'i kun ma seli dɔrɔn ne tun bɛ jigin i la sabu maa o maa bɛ bɔ yan ka taa hiji kɛ ka na seli ka bon lajiw bolo ni maa tɔw ye sabu anw taara mɛka ni seli waati sera n'i ma seli ala kama ye i bɛ seli polisiw kama ye polisiw ni mataraki don u ti maaba dɔn u ti maa fitinin dɔn i tɛ commerçant ba dɔn ni seli waati sera n'i m'i ka bitigi datugu busa b'i sɔrɔ yen n'ala tun bɛ k'o sariya fasugu nɔgɔya an ka jamana in na yan perepara kan min bɛ fɔ ka seli fiɲɛ ye a bɛ dabila ala k'an bɛ sababa ma naamu a ko muso ɲuman de ye muso ye min bɛ seli farida 5 dafa i ko ka tila k'a cɛ bato i ko ka tila ka sunkalo sun oui a ko muso min bɛ tila k'a ɲɛmana tanga ka tila ka tugu a cɛ ka kumakan nɔfɛ k'a cɛ labato oui a ko muso masina bɛ don alijinɛ kɔnɔ don cogo min ka d'a ye répète segin kuma in ka dɛ ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan oui lorsqu'une femme exécute ses 5 prières obligatoires a ko ni muso min y'a ka seli farida 5 dafa oui
jeûne le ramadan, k'a ka sunkalo sun protège les sexes, k'a janto a ka taafe bolo la oui obéit à son époux, ka tila k'a cɛ labato on lui demande d'entrer au paradis où qu'elle veut. ko muso masina n'a sara alijinaso min ka d'a ye mɛlɛkɛw b'a da yɛlɛ ko a ka don o fɛ oui professeur. Prophète paix et salut soit sur lui a dit encore, ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira ka tuguni toute une femme qui quitte son foyer sans la permission de son mari ko muso o muso bɔra a cɛ ka so k'a sɔrɔ i ma autorisation ɲini cɛ fɛ oui demeure dans la colère de Dieu jusqu'à ce qu'elle retourne et demande pardon à son mari. a ko muso masina bɛ ala ka dimi kɔnɔ fɔ k'i taa fɔ k'i segin k'e kɛ commerçanti belebele ye kuma bɛɛ i ka minɛnw b'i kunna n bɛ taa dubayi dɛ ne bɛ taa sini dɛ n bɛ taa daba naani na dɛ k'a sɔrɔ i m'i sara i cɛ la alhaji batumani gago hali muso man ka don ɲɛkɛ la f'i k'i sara i cɛ la ɲɛgɛn n'i donna ɲɛkɛ la n'i ma sara a la n'a ko kɔmuso bɛ mini kɔmuso bɛ mini n'i m'a laminɛ a dusu bɛ tɔɔrɔ sɔnni a k'i taa yɔrɔ dɔn a b'o waati min kɛ dusu tɔɔrɔ la i tɛ siratu tigɛ fɔ ala k'i ɲininka muso o muso bɔra cɛ ka so k'a sɔrɔ i ma sira ɲini a fɛ n bɛ taa wajulikɛyɔrɔ la dɛ an bɛ taa mawulidukɛyɔrɔ la dɛ an bɛ taa zikiridɛyɔrɔ la dɛ e min sara i cɛ la i ni kɛnɛ karabara k'a sɔrɔ i cɛ ma jɛ n'i ka bɔli ye diɲɛ muso o muso directement fɔ janɛmɛ sans intervention ne m'a fɔ ne y'a lakalen dɔrɔn professeur i m'a fɔ ten wa segin a kan tuguni Toute une femme a ko muso o muso i bɔra i cɛ ka so oui sans la permission de son mari k'a sɔrɔ i ma autorisation ɲini i furukɛ fɛ demeure dans la colère de Dieu o muso modèle bɛ ala ka dimi de kɔnɔ jusqu'à ce qu'elle retourne fo ka t'i ta ka i segin ka na ala ka dimi bɛ e kan oui et qu'elle demande pardon à son mari. fo n'i seginna ka na yafa ɲini i cɛ fɛ a k'a fɔ ko a yafara i ma nana i bɛ ala ka dimi de kɔnɔ i mana bɔ ka taa hali muso man ka taa na san f'i k'i sara i cɛ la o min bɛna tobi ka d'aw fila bɛɛ ma ani denbaya ma i man ka kɛ abada f'i k'i sara i cɛ la nka mɛ ala ka diinɛ sira de ma dɛ nka de nazara bilen ka article ma dɛ article 1 ni 2 n kan t'o ma nka mɛ kuranɛ article de ma oui professeur. Prophète paix et salut soit sur lui a dit ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan oui la plus dure des épreuves que j'ai laissées derrière moi pour les hommes sont des femmes. kira ko ko ale fatura ka lajarabe fɛn min to dugumakolo ka yan min ka jugu cɛw ma ka tɛmɛ lajarabe fɛn bɛɛ kan k'o ye musoko lajarabe de ye musoko jarabi ko ale ma lajarabi si to a kɔfɛ yan a fatulen lajarabi min ka jugu cɛw ma ka tɛmɛ musoko jarabi kan dugukolo ko jarabi t'a bɔ furu ko jarabi t'a bɔ denko jarabi t'a bɔ muso ko jarabi i ɲɛ bɛ faama belebeleba caman tɔgɔ tiɲɛnen na worofuranjɛ nɔ don i ɲɛ bɛ karamɔgɔ belebeleba caman tɔgɔ tiɲɛnen na walahi jɛnɛya nɔ don e ye kuma faamu i ɲɛ bɛ waritigi belebeleba caman tɔgɔ tiɲɛnen na mɔgɔw t'a bonya u tɛ ɲa k'a la worofuranjɛ nɔ don i ɲɛ bɛ faama tenitigiw service baarakɛla belebelew a directeur belebelew a caman tɔgɔ tiɲɛnen don a sababuya musoko dɔw ta ye nkalon dalen ye u la mais dɔw ta ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye jogo min bɛ ka fɔ dɛ k'o bɛ directeur la dɛ jɛnɛya nege jogo min bɛ ka fɔ dɛ k'o bɛ karamɔgɔkɛ la dɛ jɛnɛya nege jogo min bɛ ka fɔ dɛ k'o bɛ alimami belebele in na dɛ a n'a ka jalamuguba de komi chateau jɛnɛya bilahi lezi la ilaha illa huwa maa o maa m'i jan don worofuranjɛ la i bɛ don jahanɛmɛ yɔrɔ la i ma sigi ni min ye n delila k'o f'i ye ka tɛmɛ nka Abdul Aziz Jere y'a fɔ an ye Segu ko camancɛ saba bɛ yen maa o maa n'i m'i jan don a la n'i sara directement fɔ jahanɛmɛ sans intervention a fɔla siraba camancɛ a ye kuma moto bolilaw fɛ ani mobili bolilaw u ka siraba autorisation ɲini k'a kala k'a dɔn ni mobili ye maa o maa fa sira kan k'i to tulonkɛ la i bɛ jahanɛmɛ camancɛ la o y'a camancɛ fɔlɔ ye
Chamanje flana globu toli chamanje. Gloka di mao maye isara kito gloka. Ikera cheye ikera musoye. Directement fa janeme sans intervention. Chamanje sabana wali muso chamanje. Kuma be ibirle do vela. Ka sore I halala te. Ni sara kito ka eti do aljana. Sabami halala ko inde fo nana vete be ma haramu ye koy ve dagale fo itola nga ve haramu ya le o ye jene ya muso vede okuma ala ma bena sababa ma labango nyuma ala ka dama labango jugo ala ka ngisha ma sallallahu rasul oui les devoirs des hommes okuma sone kanze o yoroma muso dafale muso barkama dafale ati daka jinya muso shiye iki che faneni wali me ki che banani I che fa oye era de faye I che ba oye e bade nga keke muso barka banenye nini che bla la nywana iba nene faka kulishi jugoro ka soro shuma ko mago be sama barka bado dina majenaye ne kontara ebi che fa neni ebi che baneni abi barka bo ini che bina de munu soro abi barka bo ala neni che bla nywana ba ko I che fa donda I che ba donda ka soro ni che fa donda ta dokundi soro ka e yara la islamia sharia majenayi muso ba che nene faka kulishi jugoro ite dem barka ma wolo abada ko bitemeni cheche ala man islam o kishirama akeko nyuma ala madirama wa muso e yewoye e de bita dépasse u chekana kana bla I che dala dépasse min sete I cheye fo sababu yala I che be do dajugo fe o muso masina dangane do ala kamelaka fe ni chako ko so nyera wa ko so ni mina yela maka ka dali e ba fa alhamdulillah rabbil alamin on bi ala fo na toli koloni ma cha manda mbade be jamana ngono munu mu togola so era soro wo kuma te ka ka toli no kera ala be dali no ini che nga kuma be e de kera muso juguniye ini sengala miseni ini dakala jan wallahi o kuma dongo do e de kamina bi kuna mita bon ter muso ye lafiya bugu badala bugu ni tara boy ter muso ye e biti nyamada I ter muso ka sokono na fe kana inya shi I chekoro ko oblige ka bla feuna e fe munu yi ter muso ka so ka ke sababu ka gele do I che kuna o muso danga nedo fana tubira de kuma ala man islam o bena sababa muso jugu ala ka islame bekishi muso jugu furuma muso jugu de nye janeme ne ala muso jugu ni nye chewo chema ni saraka sabali yani muso jugu ni sadoche walima yani ere sadoche kiyama jodo ala bin nabila nuhunga baraji nyona dima ala bin nabila lutu ka baraji nyona dima nabila nuhu kirado nabenyumado nga muso kara muso jugu ye afamuna nga sabalila ka muso jugu ni mara o de ato nabila nuhu abe aljina kono amuso be janame chamanjela nabila lutu kirado nabenyumado nga muso kara muso jugu ye nabila lutu ala nabenyuma minchi natle la mogo ubana furuke makaka gori jegani yayi o de lutu ka mogo yi gori jegani danganedo gori jegani maraba danganedo afa danganedo abba danganedo nango gori jegani ya model kacha chemimbi jarabe a chenywana gori jegani do muso mimbi jarabe a musonywana gori jegani do nango gori jegani a model kacha chemunu mu tlo so ka buguli do ala gori jegani ya do afamuna nango gori jegani a model kacha chemunu mu kuma ka charge kaka muso kae gori jegani ya do muso munu mu kuma ka charge kaka che kae gori jegani ya do Allah akbar nu cara jamana o jamana na alati hera ko jamana ye alhaji batu mane gago na adama de nyele la ko jugo abitla ka churudi adama de madamo men zoro nyefela la ibo soro boka yoro la ni toro la manyaki na tige bo sare ka be muvo billahi la ilaha illa huwa do ko ama ko gorjege no be jamana na ya ko bi kushi de do telema ika do abitla ulade
ka sababu ya ka munye barka ban ani halaki ala ka nga jamana kishama ala ka slame jamana bela jele kishama ake ko nyuma ala ka dama nanga me do akono ma chama mi ni yoro soro Allah nango gori jeganiya chemuno me ala mine ka porodi mo gori jeganiya do muso munu fana be porodi mo gori jeganiya do ala yi dadda njogo mi tuyi wolo chugo la o de kadi ala yi ndo wala ndaka nabila nuhu amuso kara muso juguye nabila lutu amuso kara muso juguye lutu ya muso jugu ni mara ni muso jugu be nye chewo che kuna ni sabalila ka mara yana nitige doche walima yana ere nitige doche kiyama jodo ala be nuhunga baraji nyona di ema ala be lutu ka baraji nyona di ma ngamu okuma sisa amena do ni ala ka jien ye chew fana ka hake deka ukanga minga muso vas-y. Et quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Ako chekanga fon fenge muso ye ka bonye muso kanga fon fenge u chew ye ku bonye onwa na fana wajibi ale do chew fana ka muso bonye muso ye ma ba ye de mama ki kabo muso kabo de ni ya me wajuli kala abaye muso ye ni ya me jamana president de republique abaye muso ye bakote gwanzanye ala ka banyuma dine ne awma ala ibatu mane gago envelope fon fena jamana ngono ma shitika awana ye ni yere batogo madaika ni kara nafolotigi ye na ma fi man nafolotigi bele ba halibe amanye ni kara sungurunye na ma fo sunguru ba alibi maka nyuma ye ni kara doni ba ye na ma fo doni ba bele ba halibe amanye ni kara shien ni kala ye na ma fo zom bele ba halibe amanye na ma fo animateri ba amanye wajuli kala ba amanye okuma bakote gwanzanye ala ka banyuma dine ne awma muso kangu chew bonye anyo fo sisa muso kanga che bonye ni fewo fenye sharia ko che fana kanga muso bonye no onyu anayi billahi la ilaha illa huwa ni ala deli dela ni mi deteliya ka difference ko ala ka ka dem barkamaye ala ba ka muso yi muso barkatigi kachani cheye muso dugaw de kachani cheye adiara maye oye chiye amadia maye oye chiye dutigi ni de soro muso ubala che ubala muso dugaw de kachani cheye hejita watu suru nyanedo muso dama menkeme sababu ye ka bahiji ka balma hiji o kacha kateme cheme mbeka mogo hiji ka che chama mbe na fulo sora mago be flana ngola ni flana babula mago be sabana ni sabana babula mago be nani nana ni nani na ba kuna amago be etage de la walma imebulu nga muso nae hera sora achelala ka hakili baba de la anaso mago kuma ya rabbi muso baraka makacha ala ka ambe ni muso baraka maye oui. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Akonga ala subhanahu wa ta'ala de ye chew daraja bonye muso sanfe oui. Et Dieu est puissant et sage. Wa ala de masa bele baye wa ka kiti tiga choko kanyi oui. Dieu qu'il soit béni et exalté a dit encore. Ala ko Qur'ane bele ba kona namu. Et comportez-vous convenablement envers elle. Ala ko aya muso mina kanyi oui. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Dieu a déposé un grand bien. Ako adola fe do be o mandi awye abo kon ala be se ko ko era ke herai e muso do mandi be ka kon aseba ala yo de be da dembaraka ma era wolo iye I donda la sababu ya rebe soro de minade ite I muso imi fede aseba ala ye o de be no bangi iye o ya to ala ko Qur'ana kono asa an takrahu shay'an wa yaj'al lahu fi khayran kaseera namu Dieu qu'il soit béni et exalté a dit. Ala ko Qur'ana bele ba kono oui. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes même si vous en êtes souciés. Ako chewo autina seka la diria muso ne nyuanje halina kadi awye nga au kana jenge
jengani dana o de mande alay nanda ala yɛrɛ kangari da kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni b'i la n'i ye fɛn fila jira a tigi la kelen ka di ye ka tɛmɛ kelen kan o ye wajibi ye sa muso fila i bɛ se k'a fɔ i dabara la n b'aw bɛɛ fɛ mais kelen jarabi bɛ ɲini k'i sɔn tigɛ ka tɛmɛ kelen kan maa t'o dɔn o ala yɛrɛ de b'o dɔn i la o b'i dusukun de la o de y'a to ala ko kuranɛ kɔnɔ walan tasati'u an ta'dilu bayna nisa'i walaw harasum a ko aw tɛ se ka laadiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ komi ala ko cogo min yɛrɛ k'o ka gɛlɛn ko nka aw kana jɛngɛni dan na oui professeur vas-y. Mais ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles au point de laisser l'autre comme en suspens. Ko nka a kana jɛngɛ ka taa muso fa kelen fɛ jɛngɛya dan na k'a kɛ komi foroko kɔrɔ dulonnen kabini i mana filanan ta ka fɔlɔ ka i ma bɔ a la k'a kɛ komi o bɛ ka fɛn wɛrɛ k'i la silamɛya sariya ma jɛ n'a ye cɛ fitinin wale ta ye caya den da ye cɛ inconscient ta ye caya den da ye bilahi lazi la ilaha illa huwa n'u ye filanan ta a dɔw bɛ yen u bɛ to ka fɔlɔ yɛrɛ marabɔ de sariya ma jɛ n'a ye mɔgɔ muso fɔlɔ de y'i ba ye hali n'o y'a sɔrɔ muso fɔlɔw muso juguw b'u la kɔnɔ juguw b'u la mɔgɔ man ka kura ta abada ka kɔrɔlen ta n'i sen ye silamɛya sariya ma jɛ n'a ye nka cɛ dɔw bɛ yen u fakunnen don f'u dala kumaw bɛ tila u la an bɛna s'a yɔrɔ ma oui. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieds. a ko nka n'aw siranna ala ɲɛ aw kun ye aw musow ni ɲɔgɔn cɛ aw ye jɛngɛnniya min kɛ aw tilala ka siran ala ɲɛ k'a fɔ k'an bɛɛ k'a la k'a fɔ k'a dilan ka siran ala ɲɛ oui. Donc Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. ala ye yafa masa ye wa ala ye hinɛ masa ye oui. Prophète paix salut soit sur lui a dit. ala kira ko ala ka nɛɛmali kisi jiri kira kan oui. La femme est créée d'une côtelette. a ko musow dilanla ka bɔ galaka kolo de la oui. Elle ne peut pas être redressée comme vous voulez. a ko musow tɛ se ka tile komi a ka di aw ye cogo min na oui. Si vous jouissez d'elle étant tordue. n'a b'a ka jɛ kɛ a b'a ka jɛ kɛ o jɛngɛniya in ka dɛ kabini i bɛ jɛ kɛ k'i bɛ don musoko la i k'a dɔn k'a ngɔlɔnen don a dilanla galaka de la oui. Si vous voulez forcément les redresser, vous les casserez, c'est ça le divorce. ni dun i b'a redresser k'a tile a laban bɛ kari karili in tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye furusa de ye oui professeur. Prophète paix et salut soit sur lui a dit. ala kira ko ala ka nɛɛmali kisi jiri kira kan oui. Faites du bien envers vos femmes. a ko a y'a musow minɛ ka ɲɛ a ye ɲumanya kɛ a musow ye oui. muso ninnu ye a dɛmɛbaw de ye. Ne les dérangez pas. a kana musow tɔɔrɔ. Sauf si elles commettent des grosses erreurs. a ko hali n'u nana ni ko dɔ ye aw ma min bɛ aw tɔɔrɔ oui. En ce moment, il faut lui priver des relations sexuelles. ko n'o kɛra a bɛ se ka dilan tigɛ u la. ni muso ye ko k'i la laaje ba tuma ni gaagu n'a y'i tɔɔrɔ i bɛna a bɛɛ mɛn yan bi k'i bɛ se ka dilan tigɛ a la o ye kelen ye a bɛna a kɛ cogo fɔ. La frapper sans châtier. k'i bɛ se k'a bugɔ nka i kana kɛ bugɔli ye min b'a jogin. ko ni muso ninnu segir'u kɔ ka yafa deli aw fɛ a kɛlen ko ka dilan tigɛ u la k'a k'u mago to naamu. Dieu qu'il soit béni exalté a dit. muso yɛrɛ busa ye busa saba de ye alhaji batumani gago n bɛna busa saba fɔ diɲɛ cɛ bɛɛ ye bi nka ne m'a fɔ dɛ kuranɛ kuma k'a don busa saba bɛ yen a kelen kelen bɛɛ bɛ muso tilen n bɛna o busa saba de fɔ komi kuranɛ y'a fɔ cogo min na naamu. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance. ala ko cɛw aw muso minnu bɛ aw kunna a ka furu la n'aw sirannen don u nun kɔrɔtali ɲɛ u nunjuru kana tila aw la o kɔrɔ ye aw muso minnu b'aw kunna a ka furu la n'a ɲɛ b'a la k'a fɔ u tɛ ka ko to aw ta la u bɛɛ ka yɛrɛ bonya wale ta k'aw sɛgɛrɛ n'i ko kelen muso ko fila n'i ko naya a bɛ taa n'i k'i sigi a b'a jɔ ala bɛ ka kangari de da cɛw ye ko n'a siranna a muso minnu ɲɛ k'u b'a fɛ ka u yɛrɛ bonya aw sanfɛ oui. Exhortez-les. a ko busa fɔlɔ a ko a y'u sigi a ka kumaw fɛ muso barikama muso sɛbɛkoma ni cɛ kuma n'a fɛ ni hakili ye
kwa bison ne qur'ana nasijade wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna kwangu waju folo oye busa folo ya fakele nam éloignez-vous d'elle dans leur lit. Koni kuma na fe kai kono ka be foye muso woni mandina yede nti jena yede kana kede ye ka be foye amaso ama wata busa kelen yewa busa flana kwa ka dayora tigawula na fara ka dayora tiga ka ta adla do sako tiga na chamanja okotede koni na gerla nywana adara nywa kerefe iki kwadu ama na ya nyeshima chogo hal na nwonyema ba no fe ki kana jenai ka shienike afamuna wa ki ka ni nwonye to nywana ikana shienike sheria de kotan nene vara mo wa fo wajuli kala daka jugo dajugo ya kuma jume men ngono nwonye o dajugo ya wa nwonye te mo la kuma beba ate do ka falila wa shieni e ko jugo ye wa mokati yara kwa shinyawa ala maambe na sababa namu Et frappez-les. e busa fly va musisa ko ni ya do iye kofi muso ye amajenaye abeka yere bonye takika furu segere ni ye fofen va ti jenaye ala ko qur'ane kono ako busa saba mimbe akika muso insigi ka kuma fe folo Allah akbar ko na kara muso barkamaye ko kuma banye wallahi koni kuma manye ki kadla tigala ikani yara dama fiyo na ya sura na mi ka furumina ikanu bala no ye chiye ye yere mimi dla tugala no nyua nwere tabolo kene ma fiyo kwa bi son itaima nga jamana laba ina bi ni dla tiga bi jamana laba muso chama be abete de abete amba fo chama kabina ala nyeda muso barka matiba ne yo fa jamana wajuli kala be beneni mai beneni labaye yere neni de ye be machinye wa beti do janame kono ne be kuma do janame kono ala kundi aljina dilla okuma ko muso yi ni kuma na fe akachana ne muso barka mado ko abeson ko na mason ko ni edla tigala ka fo nyonya tawche to ko rapport sexuel kwa kachana na kunye ikanuye ni ma wera tabolo mimo bara inkala kwa be songason ikakumama nga bijama na laba ina be muso chama be ni edlati gawla uba tugwala na sanzira fe subhanallah kadlati gay furu muso la kaso abita wurut la yorala abita zigiri da yorala abita balani vo yorala abita soare ka yorala yedlati ga iyere de la o flashima busa sabana ko ye bere o ba soro okuma na fali joli doni bola fali joli doni be muso la o magote cheka damire la amagati ka nyemununa amagoti ka kuma na halni kuma na foki dafara amagoto la amagote ka dlantigeli la o mago be fe mena bere de ba aller marcher fali joli doni be muso la kuma be bolo kurunga mana bola komina o bisara ko de dabla o te muso nyuma jugo yi ala mangi chirama ne muso nunu segere o ko o kuma ikumeka min la nyina fe na segera ko ka illa bato ko kuma aka laje aka yafa uma aka nasara wara tamanu yefiyo silamo ala mambe na sababam na mu wati manjable wi Dieu est certes haut et grand. Ako wa Allah subhanahu wa ta'ala de masamenga sekora tarakabu. Oui, professeur. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit. Ala kira ko ala ka neman kiji jiri kiraka. Un homme ne doit pas humilier sa femme à cause d'une mauvaise habitude. Ako cheshimanga imuso lebu jogo do kama. Kwa yo ke ela o mandia e yo kama ebi furunwa lebu islam ya sheria majenai. Namu. Yeah. Ebo korodo wa. Aye. Abina fo ebe kai muso lebu fe minga mako mande e yalla o e chedo ka nyini tai abe ko me muso do obi kuma sa example o da chocho ledo e ba afle ko da chocho li lebu ye o da chocho ko ine o chocho de chedo ka recherche tai muso da chocho ledi subhanallah a da chocho be shinga nene ke alelati chogo fiye eti so sevlati ko tama muso be olu ta sengele ndiko ta fede olu be nambara o de ta fe
musow be n'olu ye namaraw ka rapport o sentiment la kale iye e be basebilatigiw ta la kuma in kɔrɔ ye o de ye ko i kana i muso lebu ko a ka ca na e b'i muso lebu jogo min kama ko o ye dɔ ka ɲinita de ye n'i ko ka sen kelen man ɲi dɔ mago bɛ sen kelen de la n'i ko sen kelen fana don dɔ mago bɛ namara de la namara ka action n'o fɔra i ye musow fɛ walahi i bɛ jɔ sebilatigiw ta la ko cɛ ɲuman bɛɛ kan ka i muso balo halala dumuni de la naamu ko a ka kan i k'i muso fɛɛrɛ bɔ fini na fini min se bɛ e ye oui ko wa a man kan i k'i muso bugɔ k'a jɔkin oui kuma tɛ k'i muso danga cɛ o cɛ ka baara ye k'i muso danga ala tɛ barika don i la n'i ko i muso ma ko a tere ka jugu e tere ka jugu n'a ye i ɲɛ bɛ muso tere jugu fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ cɛ tere jugu de b'a furu cɛ min ka tere juguya ka jugu ni muso in ta ye o tuma a tɛ bɛn abada cɛ k'a fɔ ko ale muso tere man ɲi ko kabini n y'a furu ma hɛrɛ sɔrɔ kabini n y'a furu marisiw dabilala n'i y'a e ko k'i muso in tere ka jugu e ka tere jugudenya ka jugu ni muso in ta ye sabu e tere juguya o de y'a to e y'i ɲɛmada jamana kɔnɔ kɔrɔn fɛ tilebi fɛ bani fɛ baba fɛ i ma maa si sɔrɔ k'a furu ni ale tɛ o tuma na ni muso ni ala ye muso min d'i ma a ye kun ni ɲɔgɔn ye a kana yaala ka ɲɔgɔn tere fɔ a faamuna wa a bɛ komi bamanankan mɛnnaw bɛ kuma min fɔ o siya de don muso bonbonsima o ka kan ka furu cɛ bonbonsinda de ma sabu aw tɛ se ka ɲɔgɔn da fɔ ka janya ni k'i b'a fɔ k'i muso in tere ka jugu ko bonbonsi b'a la a b'a fɔ ko a kɛ dɔ b'i yɛrɛ la mun y'a to i fana ma bonbonsi bɔ yadɔ aw man jan ɲɔgɔn na a b'i n'a fɔ bamanankan mɛnnaw bɛ min fɔ tuguni ko n'i y'a ye muso fɔlɔtɔ ko ale tɛ furu cɛ kayatɔ ma ko molobaliya don ko ne na kuru bɛɛ n'a bɔ yɔrɔ don e ta b'i kan na nin da b'a woro kɔrɔ Aye be fose doni doni asese be fose doni doni ngaga sense doni doni asese be fose doni doni turu sera makonye moribena asese soni soni isa sagobina asese kamera perenganye asese soni soni dalilu tigibena asese soni bariga tigibena asese soni kurana tigibena asese agato nesigiri garabaye asese pasabida dangoro bainabi asese pasebuga kumbenga sengenishu asese morite unga jugu so ampere nishu asese befo dona farasi